today's video, pakakainin ko po ng chicken feet yung aking anak guys, kung ano ang kanyang reaction. Tingnan natin guys kung magustuhan niya ang chicken feet, no? Kasi nga, nung dati nandidiri siya. So, tingnan natin kung kakain siya ngayon, okay? So, ayan. Ayuhan, you will eat this one, okay? Nej. Varsågod. Nej! Johan. Jag vill inte ha den. Ayaw niya guys. Ayaw, nagagalit siya. Can you taste a little bit? Maybe it tastes very, very good. Versus Neil. Please, can you, vet du vad? Visst du, if you taste a little bit, du kan få överraskelse. Eller premie. Versus Neil. Vad är det? Du kan få premie. Så, Ma. ayaw niya guys. Var så I- snäll. I will buy you a car or a gift. Versus Neil. Johan. Vad är det för något? Kan du smaka bara lite grann? Taste a little bit. Taste a little bit. San, se på mig. Se på mig. Lite grann. Kan du vara så snäll? Lite grann. Johan, se på mig. Se på mig. Look at me. Look at me, Johan. Jag har spiss. Du har ingen spis, Lita. Jo, jag har Vi- spiss. Slaika, bara slaika, bara san. Bara slaika. Bara slaika. Bara så snäll. Johan. Hello. Ayaw niya guys. Anong gagawin natin dito? Or maybe the other guy. The other guy, guys. We'll see. I hope it would work. Versus the Baralit slide. Ipakita naman. Versus na pumin abo namang tero o da på YouTube. Ska jag göra det? Nej, jag är inte intresserad. Vi kan pröva. Yun bas slide. Nej. Slide ko versus Nej. din. Bukan po puwing ito po. Versus Ska jag göra det lika? ayaw nila guys. Ayaw. Ito na lang guys. Meron pa akong last option guys. My last option. Pagkakainin ko ng chicken feet. Ay walang iba ay ang aking prinsesa. Okay, prinsesa. Ready ka na ba? Ready ka na ba? Okay guys. Yes! Yes! Succeed ang aking chicken feet. Ayan. Ala, gustong-gusto niya, guys. O, diba? Not bad yung dalawa, guys. Inaway ako. At least ito maliit, hindi ako inaway. O, ayan. Kain siya ng kain. Very good, Maria. Ayan. Very good. Yes. So, ayan, guys. Dahil ayaw nilang kumain ng chicken feet, kami na lang po ang kakain. Ayaw talaga. Ayan, maliit. Ayan, let's eat. Let's eat. Okay. Okay. Let's eat. Hello. Sarap ng ano guys, Sarap ng Adidas. Adidas. Kukuha kami ng Adidas. Mukbang. Wow. Sana all. Ay. Ayun na, Ja. Vad står det där? Vad är detta? Lahat para. Bukuan niya eh. Ayan guys, hindi pa kami tapos. Medyo masarap yung aming kain. Chicken feet guys. Kain tayo. Sobrang ano namin, kami lang dalawa guys at saka Maria talaga yung ano namin. Wala nang ibang dumamay sa amin eh.
Yung dalawa ayaw na talaga. Buti na lang itong maliit, oh. Ano lang siya. Kain lang siya ng kain. Ang nganga ng nganga. Sarap yung chicken feet. Special. Ate, special. Marvin said, this is a special. Special. Special from the same delicacy. Luwag. You see? Diba guys? Mukbang. Chicken feet. Right? Special delicacy of JCM Norway. You know? Look at my Super. look at my daughter. Sir. Oh. Sir. Look at Maria. Yeah. Sana. Yummy. Are you yummy? Ah! Yummy. Yes. Pappa, vad gjorde du med mig? Mamma, vad gjorde pappa med mig? First time ko guys nakakain dito ng chicken feet in Norway. It's very delicious. Grabe talaga yung luto ni Mama. Pappa, Pero kain na lang. Pero kain na lang kami dito guys. Guys, ito yung partner ko guys. Puro na lang kami kain. ulit sakit. Wala nang liig guys. Okay. Puro kain. Wala na yung leg ko. Wala nang distance yung leg. Pagdating niya dito guys, yung ano yan, yung pisngi niya. Okay guys, don't forget to subscribe our channel and also Marvin Barcoso guys, no? Para ma-update kayo sa aming mga susunod na videos, please ring the bell. And thanks for watching. Thank you guys. Bye-bye. Don't